মুই নাই সে হে দে কিন্তু এক সেকেন্ড হ্যাঁ বিশেষ করে তুমি সাঙ্গ হ্যাঁ আসিলা পরটো ভারী হবে তুমি করছ ये बा कुछ दा তুমি ବି ତ ଲାଇନ ମାରିଛ ନା আরে সাঙ্গ মু ভালো ভাବରେ জানিছি মতে কেନ୍ତା ଲାଗିଗଲା 45 কেজি के বুই নেলি मुई तो गोटे कुंटल के नेली हाइबा के जे किछि नहीं है 39 किलो के মু ভালো ভাବରେ জানিছি ଆମେ ତିନି ଜଣ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିଛେ ବୋଲି ସେଇ କଥା ତ କହୁଛି ହଁ ଆମେ ତିନି ଜଣ ଗୋଟେ କାରନେ ଆସିଲୁ ବଗିଆ ମାରଲୁ କାର ନୁହ ଆଉ କଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କାମ ଧାନ କାଟି ଯିବ କି ଛାଡ଼ ସେଇ କଥା ମୋର ଏମ ସାଇଜ ଆଉ ଏସ ସାଇଜ ଗୋଟେ मोटा वाई साइज ନାଇଁ ମା ମୋଟାମୋଟା ଏକ୍ସେଲ আর ଟୁଲ ये बा ତାହେଲେ ବାଛିକି ଅପେକ୍ଷା କର ହଁ ଠିକ ଅଛି କଣ କଣ ସେ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଭାଇ ହଉଛି ଜର ଖାଇବ ସେ ଅପେକ୍ଷା କର ये ସାଙ୍ଗ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବ ସେଇଟା କାଳ ନାଗୁଣୀ धसी दवा बोलो ଆଲେ हाँ बीरा ଆଉ ଆଗକୁ ଶୁଣିବ हाँ ତେବେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣାଲୋ ठीक আছে बीरा